अरे जी निज बापर नुह से केबे भी नवीन बाबूंकर हेई परिबनी आ केबे भी नुआपड़ावासींकर हेई परिबना जे निजे रातारात बिक्री हो जाउची से को दिन नुआपड़ावासी को बिक्री कर देथो रातारात नुआपड़ार बासी माने रानीपड़ा को भल पाती रानीपड़ा मैदान को ओह्लैब एवं आपणकर कटि जाइथिबा मुंड को जदि न उठे देछि ताले मो ना भी रानीपड़ा जे निज बापार हेनी जे मो स्वामी हेनी मु ताकू कौन जवाब देवी समय आसिले मु कामर करबी कि मु कथा कुहा वीर नुह मु कामरे करी देखेबा मनीष। नमस्कार मु आपण मानकर रानी पंडा ओडिशार अगणित दर्शक भाई भौणी एवं जनता को मोर भल पाइबा स्नेह श्रद्धा आज यही प्रेस मीट डाकिबार अभिप्राय अनेक अच्छी आशा विश्वास भरोसा जे आपण माने मो कथा को गुरुत्व देवे। वर्तमान आपण माने समस्त जानिथिबे नुआपड़ारे उपनिर्वाचन पाए नवीन बाबूंक दलरू प्रार्थी खोजा चली वर्तमान पर्यंत सेमती कही मिलना ओडिशार अगणित दर्शक भाई भौणी एवं जनता समस्त जानिछंती जे रानीपड़ा नवीन बाबू को केते भल पाए केते सम्मान करे एवं केते सपोर्ट करे रानीपड़ा आगुरी भी नवीन बाबू को भल पाउथिला एबे भल पाउची आगु भल पाउथबो रानीपड़ा प्रथम रू भी कहिची नवीन बाबू मो स्वामी आज भी कहूची नवीन बाबू मो स्वामी काली भी कहूथबो नवीन बाबू मो स्वामी जे ओडिशार रक्षाकर्ता रानीपड़ा निहात भाव ताको साहाय्य सहयोग करने आगे आस गोटाए कथा ये कही रखी जदि नवीन बाबूंकर मो प्रति विश्वास भरोसा अच्छी गोटाए थर रानीपड़ा को चांस दे देखो नुआपड़ा अंचल रानीपड़ा को प्रार्थी भाव में नियुक्त करंतु रानीपड़ा मैदान को ओह्लैब एवं आपणकर कटि जाइथिबा मुंड को जदि न उठे देछि ताले मो ना भी रानीपड़ा नुआपड़ारे वाद विवाद चली नुआपड़ारे किए प्रार्थी हम घोषणा हो पार ना ता भीतर आपणकर लोकप्रियता नहीं कि आपण कौन एमती करेंगे जे विजय निहाती भाव रे ओडिशार जनसाधारण समस्ते जानिछंती जे रानीपड़ा लोकों पाई कौन करि परिबा कौन करिछि कौन करिकि देखै परिबा भविष्यत तेणु मोर आशा भरोसा विश्वास जे नुआपड़ार बासी माने रानीपड़ा को भल पाती एवं रानीपड़ा भी कथा दौची जदि नवीन पट्टनायक सा नवीन बाबू मते सुजोग दियंती जदि तांको दलर नेता मंत्री भाई माने मते सपोर्ट करंती मो बैक सपोर्ट रे ठिया हुंती मो निहात भाव रे मैदान को ओह्लैबी एवं जे निज बापार हेनी जे मो स्वामी हेनी मु ताकू कौन जवाब देवी समय आसिले मु कामर करबी कि मु कथा कुहा वीर नुह मु कामरे करी देखेबा मनीष एटा सारा ओडिशावासी जानिछन जो माने कहूथिले कहिछंती नवीन बाबू आउ केवे भी मुंड उपरू कर चली पारे आज रानीपड़ा कथा देला नवीन बाबूंकर इज्जत से रक्षा करवा जदि मु रक्षा न करिली ताले मो ना भी रानीपड़ा नुह बोली आज कहूची आपण नुआपड़ा जिबे प्रचार करिया पे जिबे नुआपड़ा लोक मान पे भल पाइबा संडी पे जिबे निहात भाव रे खूब शीघ्र मु आसुची आपण माने अपेक्षा करंतु नुआपड़ा बासी रानीपड़ा कहिबो जा कामर करी देखेबो ता रानीपड़ा र आग नाई पछ नाई अखा नाई बिरी नाई छोड़ कपिलास रोड
ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାହାକୁ ଚୁକାଏନି, କାହାକୁ ଡରେନି। ଆରେ ଯିଏ ନିଜ ବାପର ନୁହଁ ସେ କେବେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହେଇପାରିବନି, ଆଉ କେବେ ବି ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନା। ଯିଏ ନିଜେ ରାତାରାତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ସେ କୋଉଦିନ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବ ରାତାରାତ। ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଓଡିଶାର ଓଡିଆ କଲଚର ଅଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପ ଯଦି ମରେ ପୁଅ ଲଣ୍ଡା ହବ, ତାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ତ ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବାପା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବାପର ଚିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁ ଡୁ ହେଇକି ବୋଧେ ତାତିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦଳରେ ମିଶିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମିଶି ସାରିଲେ। ତେଣୁ ନୂଆପଡାବାସୀ କେମିତି ଏଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କହିବି। ମୁଁ କୋଉ ଦଳ କଥା ଏଠି କହୁନାହିଁ, କାହାକୁ ଡୋମିନେଟ କରୁନି, କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁନି, କାହାକୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ମିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ତମେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିବି। ମୋ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ କେତେ ବାଟ? ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଡାକିବ, ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କିଛି ବି କରିପାରିବ, କିଛି ବି କୋଉ ହଦ ତକ ବି ପାରି କରିପାରିବ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଡେ। ଆଜ୍ଞା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନ୍ୟାୟର ମଣିଷ, ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟାୟର ମଣିଷ ନୁହଁ। ଯୋଉଠି ନ୍ୟାୟ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେଇଠି ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେଇଠି ନଥାଏ। আর ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରୋକଠୋକ କଥା କହେ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକ ବୋଲି ଏଇଟା ସାରା ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି, କଣ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ନୂଆପଡାବାସୀ ସେତିକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁଦିନ ରହିବି।